tarige kepe misigi sera seora la misigi jara puis oui ko we chogodi c'est o kuma la belle folie no donc mena do sujet kono parce que muna an yere malika family de na akili ba la ka teme c'est-à-dire an yere be jonya kele condamné femi to ko jonya kele an yere ba condamné parce que an yere akele chama ke ka teme malika fitini nga video chama be na otara na ya le ayre video chama nge jesala ga teme jonya ko kuma kele nununa bo donc an yere injustice be fon fe ni mi maka adama denya la ani ban adama denya ta chugala ambe bo amba kuma oke amba akele oke nga kele do be kuma do la ni to kele do la ni tra do kele were kono donc ko kera version sugumi adama do non pas tendance ka expliquer a version vraie chose là ni yo fo aba fo ko muna jonya ko kele mi be no ka tamara ka ko niveau là ani uga shawara ni nyonche anya condamné fermement al ne borane musokoroba do ko jonya ko kele fo anu musokoroba nyere sara tellement ngu segira ga chine ma ko musokoroba sara wi adenge be fara nere masonga botuguni nganda do akumala parce que ça m'a trop dépassé. Donc au ogum kele au konona la c'est-à-dire lalaka au village ou bébé nyon soro au village kele au konona la ko kersignani ni ma fili atoko ko kersignani donc uni jara la ka ou nyon soro mangana au village konona la bon jara la ka ko jonya ko kele bi mais lalaka ko jonya ko kele te olubulu au ogumu au konona la c'est-à-dire anya nyini an kuma na mo fe parce que ni tara ibe kuma ibu bega kuma la meni mo go kuma la meni kala ibe se ga kuma di mo ma mo be kuma fam meni ma mo go kuma la me fie kuma tata ilaba ibe so ngafili kuma ko na la kose mine jasalay c'est-à-dire jala ka na kume kela jasala mi be tenga kosebe c'est-à-dire au kumbo basé on y jasala ere ni nyonche parce que muna bien flen yorom na ko dama dépasser la ka se yorom mambe do la menya no che ko debi yoro ame follow fana la jasala ga vocal be ne ere bulu c'est-à-dire jasala ere da aba fuma ko ujon c'est-à-dire ka kla ku ba ne ni ku faneni au vocal o beni mande princesse bulu parce que libe kuma fo kuma yorom bi bulu ibo yoro fo ibo boala mais bingena côté yorom nga ibo bingela côté yoro fana fo. Donc jasala kuma gombe ali jasala ene ere che fana baneni jasala e maliga fitini fana baneni bra madame maliga fitini dona kuna dronga nyininga ko kelem mega kuga ola kabe feka famia a version emial ay maliga fitini fana baneni o fanen banen blé c'est-à-dire a vocal abene ere bulu anaye kuma to munu fo kuneni o vocal bi meni o kera noni jasala nana do nyogona o nenni na ne bolo c'est-à-dire awa kele kun engadrer ka ben niveau do no ye jasala mi akaula non tu arrêtes jasala mi akaula aba nyesi jasala yerema c'est-à-dire jasala mi mais parce que ka ali ka bodala ka fo mo ma ko jon c'est-à-dire c'est un mot qui fait très très mal parce que muna ne kuma na to fe munu ye lala ka famille to ye ne ni mo shima kuma ko mo mi segira moyinga ko jon ou ko kute jonya ko kelela ko c'est-à-dire olu yere ta don o ko yere mi jango ka fofu be manga kala ko village ko na la ka to ni ne na man o la ka to be ni ne sera ga munu soro ka ta ka tu nyininga ko jonya ko kelete olu ga village la wa ku date jonya ko kuma fana la c'est-à-dire jonya ko kele ko kuma fana la c'est-à-dire olu ni bebe dumuni nga ni bebe jege c'est-à-dire wa ko ke chiko be te abana me mi nyogo faga ni nyogo bugon ni ko olu da ko ote ula mais ne jasala yere ka vocal sur jasala yere kuma kan bala jasala be ka abo ada kono ko jondiu au batan au fatan a vocal bien et en plus fana c'est-à-dire ayene yere che fana banene ora dangoni wi ero kuma chama to la maliga fitini yere fana banene o vocal be fana be o ne bulu donc now kungo jirala ko be kelela oni jasala mbe nyona ni jasai au somogo neni sa au kumba fese ti aka onye sin jasala yere ma mais problème ngera mi c'est-à-dire aw ye lala be goshi nyona aw wa parce que kunu shiro an dusu bora anna fonye wakati mina ko jira la famille be mnena ka ta datugu kasola c'est-à-dire ko lala ka fe kuma na fonye ne re kungo ko maliga fitini nga postu laben ambe postu ke jasala ga ambe bo ambe kuma mais anyanto kuma kono na la uye mama la taka do ala ne ko ngo mama la ngo aish ngo mama la te se ga do ni kuma la tanto ngo parce que mama ye nye mi ke mo ma ne nyena ma deli ku ya la maniere ya nyela c'est-à-dire ka hine mo la ka mo demeta ngo mama te se ayere mate ka ta famille do mo do beta ka to bla ka so la ngo ça c'est pas possible ne wulila c'est-à-dire ne tara
ka taga nga recherche ke ka ko ɲɛɲini ka ɲiningali kɛ donc ɲiningali kɔnɔna la yɔrɔ ni adamadenw bɛ version fɔ bɛɛ bɛ version fɔ a ka nɔgɔ i ma cogo min na parce que de toutes les façons bɛɛ b'i bɔ yɔrɔ ɲinini na an taara ye plainte min tigɛra jaralakaw n'u ka famille bɛɛ kama k'u datugu boli safurula MCA la o plainte tɛ ko jɔnya ko plainte o plainte tɛ ko jɔnya ko plainte dɛ parce que o juge tɛ Mali la min bɛ se k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ minɛ k'i tɛgɛ fila ta ka tigi datugu parce que k'i ko k'i tɛ jɔn ye ne mande princesse ya jɔgɔramɛkɛ dɔ minɛna k'a datugu kaso la ne bɔra yan ka n'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n ko bin kɛra jɔgɔramɛkɛ kan n k'a den a musow b'a kɔ a muso yɛrɛ ka kan ka jigin n ko jɔgɔramɛkɛ ko dɔrɔn ko ka jɔnya dabila n ko u filɛ nin k'a minɛ ka taa datugu o kun y'aw ka marakakɛ faransɛ fɔlaba ye min bɛ gouvernement kɔnɔna la a tɔgɔ bɔra an kɔnɔ Gassama wa Gassama o ko ye Gassama ka problème ne y'o fɔ don min na o dugusajɛ effectivement u taara lɛ MCA kɔnɔ la jɔgɔramɛkɛ bɛɛ la parce que mɔgɔ tɛ se ka datugu Mali la ko parce que k'i ko ka jɔnya dabila est-ce que b'a ye donc lalakaw tɛ se ka wuli k'a fɔ k'u bɛ taa plainte tigɛ mɔgɔ kama ko k'a datugu ko Mali autorité yɛrɛ k'o tigi minɛ k'o datugu parce que k'o tigi ko k'a tɛ jɔ ye donc n'an bɛ ka kumaw ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna c'est mieux que kumaw ka faranfasiya mɔgɔw ɲɛna parce que plus n'i ka mɔgɔ bɛ bolo la ni kuma bɛ ka ɲɛfɔ ka kuma dabiri dabiri minnu bɛ bolo la de datugulen don aw minnu bɛ yala la kɛnɛma anw ta tɛ mais minnu bɛ bolo la olu ka solution kama ko bɛ ɲɛɲini ka na c'est-à-dire jaralakaw de wulila de fait que tiɲɛ na jasala ye nɛnini kɛ mais olu donna lala bɛɛ la musokɔrɔba min da bɛ jɔnya ko kuma la o musokɔrɔba minnu da tɛ jɔnya ko kuma la o denmisɛnnin minnu da bɛ jɔnya ko kuma la o denmisɛnnin minnu da tɛ jɔnya ko kuma la u b'u baw n'u somɔgɔw ka numéro ta dɔrɔn k'u fa nɛni k'u ba nɛni c'est-à-dire ka manamana vidéo ci musokɔrɔbaw ma ko n'u ye musokɔrɔbaw minɛ k'u b'o k'olu la donc yen yɔrɔ la kɛlɛ jo y'i yɛrɛ ban quoi parce que anw bɛ yan nɔ réseaux sociaux ka ko vidéo kɛ ni bingali kɛra mɔgɔ minnu kan c'est-à-dire aw bɛ nana aw ka problème ye ko effectivement ko bin bɛ ka k'aw kan après vous fila filɛ an bɛ aw de kama o ni injustice yɔrɔ min an bɛ bɔ an b'o kuma dénoncer k'a fɔ gouvernement ye k'a fɔ diɲɛ bɛɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama a tigi bɛ ka bingani wale min kɛ mais ni aw yɛrɛ wulila k'aw bɛ taa aw ka kɛlɛ kɛ donc c'est-à-dire nafa t'a la bilen tuguni mɔgɔ k'a fɔ k'a bɛna aw ka kɛlɛ k'aw ye aw nɔ la parce que n'i yɛrɛ wulila k'i bɛ taa kɛlɛ kɛ ni dimi dɔ bɛ e la n'e wulila k'e bɛ t'o dimi kɛ o dimi bɔtɔ la i bɛ dimi fila de yɛrɛ la parce que baramada mun na ni e taara i jo yɛlɛma k'a k'i jalaki ye ka taa baga bɛɛ ma k'olu kɛ sisan aw ye nɛni ni pɔsu minnu kɛ ka lala bɛɛ nɛni mɔgɔ min da b'a la mɔgɔ min da t'a la wa musokɔrɔbaw yɛrɛ ka musokɔrɔbaw ka numéro ta k'olu nɛni a vocaliw bɛɛ bɛ ne bolo a écriture bɛɛ bɛ yan mais seginman t'a kan k'o jouer yan parce que o ye ka mɔgɔw dusu labɔ de est-ce que a bɛ ka faamu hali u taara ka taa mamalaba ne yɛrɛ ba wele k'o ba bilen a bɛɛ vocal bɛ yan mais c'est pas la peine ni ne ko sisan ne b'olu vocaliw yira mɔgɔw la ou bien ka sigi k'olu jouer c'est comme si ne de segira ka na n sigi k'u nɛni donc o dun o tɛ ko ye kɛlɛ tacogoya tɛ o ye ni mɔgɔw bɛ kɛlɛ la aw ye ni nɛni min bɛɛ kɛ sisan n'o olu fana tun ye nɛni fara ɲɔgɔn kan c'est-à-dire lala minnu bɛ Mali la ka taa fɔ aw ka village la ka togo nɛniw yɔrɔ lalakaw la a bɛna kɛ mun ye a bɛna kɛ aw bɛna wuli k'aw kɛ ɲɔgɔn kan village la aw bɛna ɲɔgɔn bugɔ ni dusu bɔra ka ban mɔgɔw tɛna se ka kalimeli kɛ siw bɛna bɔ a la a bɛna kɛ fagali juguw ye i comme kɛlɛ min kɛra yan fɛ yen a tɔgɔ marakaw filɛ nin jɔnyako kɛlɛ min na ɛrɛ joli bɛ bɔ o jɔnyako kɛlɛ la tellement que mɔgɔw tɛ ka ɲɔgɔn lamɛn joli bɛ bɔ cogo min joli bɛ suru ten donc sisan nɔ jaralakaw ka mɔgɔw bɛɛ datugulen filɛ ka fa ta k'a fara denw kan fa yɛrɛ tun tɛ ko la mais fa ko n'ale denw bɛ ka datugu ko a yɛrɛ bɛ datugu a denw nɔfɛ olu datugulen filɛ nin ye sisan nɔ MCA la u da ma tugu parce que k'u ko k'u tɛ jɔn ye parce que il faut qu'on précise très très bien u da ma tugu parce que k'u ko k'u tɛ jɔn ye dɛ u da tugura parce que u ye ala minɛ ka lala bɛɛ nɛni min sen b'a la min sen t'a la olu ma wolomali kɛ tuguni olu kɔni donna dɔrɔn c'est-à-dire u bɛ numéro passe u bɛ numéro ta u bɛ banɛni u bɛ fanɛni kɛ c'est banɛni fanɛni tɛ fɛn foyi régler banɛni fanɛni tɛ fɛn foyi régler Mali ka famille min liti talen don k'a di fitinin min ma aw yɛrɛ ma deli ka fitinin fan si k'a bɔra ka na sigi ka dɔ fa n'a ba nɛni ko pour que k'a tigi la convaincre mais fitinin fa n'a ba bɛ nɛni kuma bɛɛ a tɛ fa nɛni ba nɛni lasegin ne ma de princesse bɛ se ka ko ne dusukun ka bon n'i sera ne tama cogo dɔ la ne yɛrɛ bɛ sɔn k'i bilen a ka nɔgɔn ma cogo sugu min na mais fitinin to k'a ka liti kɔnɔ donc n'a ye liti ta n'a y'a d'ale ma ale min ma sɔn k'a fɔ ko ale b'i sigi hali ni mɔgɔw y'ale ba nɛni ka ba nɛni fanɛni segin o ma donc n'a ye liti min d'a ma aw yɛrɛ man tɛ k'a fɔ k'aw bɛ taa kɛlɛ kɛ fanɛni banɛni parce que fanɛni banɛni tɛna foyi résoudre ni fanɛni banɛni ma tasuma don ko min na k'a sitanɛ barika bonya c'est-à-dire k'a kɛ ko y'an si ma sigi ni min ye fanɛni banɛni tɛna ko foyi arranger voilà donc
o ogum o konona la c'est-à-dire ka maliga fitini taw ka fara ne kan c'est-à-dire ka ta ka fara malien ñenemo bella jelelinga c'est-à-dire ambe lala chogorobo wele ka lala musogorobo wele mamala i bawo i fawo i dogonu wo ka ta ka fara lala beka c'est-à-dire u klo mana kana kuto dien fo fa delido c'est-à-dire delili de do do were fo ite delili ko ako plenty mbe musogoroba be kasila ibaro ni anye musogoroba ka misi kasila me ka klaka na gere au ga côté la ka klaka na baneni fanene ni lame c'est-à-dire amay nini man mo chité neni pour la nena mfle ka fo fanene baneni mandinere parce que mo mani ba kadi mo mani ba bunyana kadi c'est-à-dire ite se ka son fanene baneni ma mais comme yo lu bla lu fanene baneni nge o de jasa laye olu fana neni ni mike olu fana ma fembo fena olu ye ko be goshi nyona o ko goshi nyona de yoro manye donc en cyclement c'est flakan ka delili ke la be musokorobo ayo fu tiere la amana gele a chugo mana video mante ka chi oma ka klaka o wele ka o fana o bo neni o te komi kuna o te komi si amana gele a chugo mo munu datala olu mante ka do ala ka foko olu fabe neni ko olu ban neni c'est-à-dire on neni mi kera neni yoro manye amba u deli parce que muna datuguli min dara jara ka datuguli min ke jara e anga mo do hein c'est-à-dire ko kera ayaw nyere dabaliba parce que an yɛrɛ be jara dɔ mɔgɔ min ye jara tɛ mɔgɔ ŋɛɲɛma ye kuma tɛ k'a fɔ ko jara be se ka kariya ko ka taa nɛni kɛ parce que an y'an to profil kɔnɔna la an y'a yɛrɛ ka profil ye o de y'an dabali ban n'o tɛ fitini yɛrɛ kuma sɔn kuma ma hali ne nalen ni prévu ye fitini ŋɔnɔ k'u tɛ fo fitini yɛrɛ y'a ye jara yɛrɛ be yɔrɔ min kɔnɔna la sisan nɔ donc a kɛra découragement y'an bolo donc an jo kisɛ kelen a tɛ nɛnini yɔrɔ la donc lalakaw mama e ka hinɛ tɛ se ka kɛ fu ye mama e te se ka ɲɛ fantanw ni dɛsɛbagatɔw ma c'est-à-dire ni ma ɲɛ i kabilaw la ni ma hinɛ ɲɛ i ka mɔgɔw la quoi ba dɔ sigilen no a fana be kasi la a den n'a cɛw bɛɛ datugulen no a se be aw lalakaw ye bi k'aw tɛgɛ d'aw dusu kan k'aw ka plainte bɔ delili do a y'aw tɛgɛ d'aw dusu kan a k'aw ka plainte retiré ni ko ɲɔgɔnna fila tɛna kɛ ni ko in fɔlɔ laban na filanan bɛ kɛ ni a tɛna se nɛni yɔrɔ ma ni liti min bɛ yen k'a kɛ ni min bɛ village ninnu kɔnɔna la k'a kɛ u b'a ta dɔrɔn ka n'a dɔn ma ni anw yɛrɛ y'a ɲɛɲini ni min ye jo ni jalaki ye an yɛrɛ bɛ bɔ ka n'a kɛ mais ni ɲɔgɔnna fila tɛna kɛ tuguni a fɔlɔ n'a laban bɛ kɛ nin ye aw bɛɛ de ye village kelen ye aw bɛɛ de ye denmisɛnninw ni kow kɛ ɲɔgɔn fɛ hali ni aw denw yɛrɛ dama ma kɛ ka ɲɔgɔn dɔn aw faw n'aw mɔkɛw ni kabilaw bɛ ɲɔgɔn dɔn sitanɛ mana don ko la cogo o cogoya la c'est-à-dire sitanɛ kelen an bɛ o sama ka bɔ a ko la c'est-à-dire kana ni maaya yɔrɔ ye c'est-à-dire kana ni adamadenya yɔrɔ ye kaso kɔnɔna tɛ mɔgɔ si ta yɔrɔ ye mɔgɔ kuma dɔ la ma i bɛ ko dɔ kɛ ni dusu ye o y'a y'i ma minɛ fangala mɔgɔw fɛ n'o tɛ n'i minɛna n'i donna kaso kɔnɔna la c'est-à-dire i bɛ nimisa i ka kɛwale kɛlen na yen yɔrɔ la hali ni mɔgɔ ma fɛn wɛrɛ f'i ye donc min y'a la fanɛniba in ni banɛniba in ye o ko samatɔla don ka bɔ a ko la mama la grand frère a ye ɲɛ ma la si puis oui aw ka dan kan aw ka delili kɛ ka mama deli k'an b'an sen kan an bɛ k'an fofo an disi kan an ka kamaradeliti a n'a fa n'a somɔgɔw c'est-à-dire u datugulen don u datugura côté kelen min na Malika famille yɛrɛ ka tabiya tɛ fanɛni ye an ka tabiya tɛ banɛni ye donc an tɛ mɔgɔ si encourager fanɛni banɛni na c'est-à-dire ni i taara ko min kɛ n'a ko détourner la ka taa s'o ma an t'o ko la an bɛ bɔ de an b'an sigi hɔrɔnya kɛnɛ kan ka yafa deli kɛ ka taa lala bɛɛ ma c'est-à-dire aw minnu sen kun tɛ nin ko in na c'est-à-dire ni fanɛni banɛni taara se aw ma inbox la nɛniw na aw ka sabali aw k'aw ka plainte retiré wasa n ba jaralakaw bɛ se ka segin u ka so cogo min na aw yɛrɛ bɛɛ de ye village kelenw ye aw mɔkɛw n'aw mɔmusow bɛ ɲɔgɔn dɔn c'est-à-dire hinɛ nana nin bɛɛ sɔrɔ yan nɔ aw ka balimaya n'aw ka jɛ ni sinji a nana nin bɛɛ sɔrɔ yan donc aw k'aw miiri yen yɔrɔ ma aw ka sabali c'est-à-dire aw k'aw tɛgɛ d'aw dusu kan delili don aw ka plainte retiré fɛn min tɛna kɛ siɲɛ fila c'est-à-dire a ɲɔgɔnna fila tɛ kɛ fɛn min tɛ kɛ c'est-à-dire fɛn min tɛ kɛ siɲɛ fila a den kelen de bɛ kɛ a tɛ kɛ siɲɛ fila donc aw bɛɛ deli la sinon jasala ka yɔrɔ la k'a fɔ lalaka bɛɛ ye jasala tɛ se kuma la dɛ jasala tɛ se kuma la mama jasala tɛ se kuma la lala bɛɛ jasala tɛ se kuma la jasala nafolotigiya tɛ kaba ye nafolotigiya tɛ kawa ye nafolotigiya tɛ yɛrɛbaya ye jasala wa nafolotigiya tɛ cɛkisɛbaya fana ye jasala jasala ni ala ye nafolo d'i ma ala de bɛ nafolo ta k'a kalifa ban adamaden na jasala mais mɔgɔ si ka cɛkisɛya tɛ nafolotigiya n'i ka vocal lamɛn
c'est-à-dire ni me fere mina parce que anga mo de datugulo no te wala ikunte ni misa ne chef na banenina e me ne chef na banenina kla ka fo ko ye fantan den dese bakato deni ko no mo ko be war la ko fe ke be war do ma jasala depuis ala ki dai ka drome kele ma deliga jigi malika fitini nu fe depuis ala ki da malika fitini ba ma deliga ti deli afama deliga ti deli kabila kele ta la ko min tara jo e jasala dala ki deli ki ga fendo dama donc na be kuma mo fe bien vrai que ko do bi kuno o yika doke ko e me inyena mo mu me be kuma oluma ka kawa ko adama dembe ka kuma fota te nafolo mamunu beta kuma ife pour que ga nafolo doni duma iba foluma mais mo munu tamasime ga nafoluma note ire ga nene nu be aneni chaman badi no asro ko lala be kuma do kele ina ka lala be de baneni e kunye neni mi ke e yere baneni ki se blon ke jasala e yere ka baneni al ne sigile fleurom na sa i ka baneni ki se blon be wa i yere dabe ka fo ku jonde ku te fo ye jonde ko ire dabe ko fo ku baneni ku faneni o vocali bene ere bulu a vocalu kene flano ne ere chef na baneni ne vocal bene bulu a vocali kene be anja sala no asro ko ne kelendro ne kun sera nyogoma c'est dire que kelendro ne kun taru ne ku datu ko lu fana ku ma déborder ka se lala bema wala an fana ku be ka vocalu fana bla fien fait voilà donc wartigi ya garsige di du wartigi ya garsige di ikuma choko do mo fe kana mogo ke mogo fui ite mogo munu don lutoi voilà donc lala ka to nunu be c'est-à-dire jalala ka o temena ka se aw muma c'est-à-dire ka aw baw neni ka u dogonu neni ka u fo neni ka ta neni sa u bema mama ka fara lala be ka aye yafa an tege be duguma ya an be ka u deli an sigile man singa an be ka u deli aw ka yafa aw ka musokoroba nyeji che ala yere kam musokoroba nbe kasila depuis kunu ne rete se ka musokoroba ka vocal lame ne adam ne la bedro ne atike donc ne ya nene ne tonu ne ko ngo chena ngoni ko ni ndamatemena donc delido ayo tege do dusuka awla ni yaw joye bi aw jalaki c'est-à-dire aw joye ni bi aw joye ni shini nene ni man fanchife ngoshi manteka ngoshi baneni ko parce que ko quelconque do problème do amai wa plenty mitigera plenty matige parce qu'il faut que je précise bien plenty matige ko parce que ku te joye ku mnena ka to datu de aide plenty tigera c'est parce que fanen banen de borakula ça dire ka mana vocalu ni mana vidéo ta ko chi musokorobo ma ça dire ka chi chokorobo ma konu yu mine kube ni kula ça dire o de plenty tara o de be plenty quand ça dire injure de père et de mère a yere ba don 600 o la loi boleno ko o la loi sigi donc o loi de boluka ku datu mais ambe delilike parce que no lutara ka tuku wa plenty bo o be chamon boko la pour que uga seki c'est-à-dire uga seki choko mina jara la ko be se ka seki choko suga mina c'est-à-dire ka taka uga so vidéo jamba kunteni ka bo ka ansige ansinga ka lala be deli be ka tege da dusuka c'est-à-dire ka yafa ni keleni na neni ma nyebi neni ma nyeshini wa neni nyogona tena ketuguni nyani dugukole wuliliche hali ni bite aw momso no mo ko no be ma ke uni nyogonche c'est-à-dire aw ye nyuma do ke nyogoni ka teme donc aw ye jira la ko to yo kama aku to ko be village kele aku to ko be je jon ke ka teme c'est-à-dire akwa nyewma akwa den nunu ni fa nunu akwa plenty retiré pour que den nunu ni fa nunu na labo o kuma la neni nyogona flatter na ketuguni donc ye bokun ku ye ni wula daina kani kumata ka di lala chema na musuman bema wasaba jara anaka dimbaya munu datugura ugase ga labla o kuma la anga boni ko ina donc ko ine mi anga sro ka le jinyama jolina parce que mo munu be ka wuli kata aradio so la obe kata kuma ofo c'est-à-dire ako fo chuko la ko na funtenu donc ko la ambe ni ko ima sumale fait pour que anga mo munu be bulu la ko se ka labla chukumna parce que c'est-à-dire ni inana kibi ni ijo kaleke ni jelaki sora kono ibi jelaki ta ibe tano e folo ibo ya fa delige ko black refe o kuma la mbora ore la bi ne yere ka mama beba kalama mama mbado ite bankola ne bulu mama la ka sababu yake ama deli ka nyogoni adama denya kama bani adama denya kama ma deli ki yenyala ima deli ka yenyala me ka ke alaye ka ke krai ka sone mande princesse dala mama ama deli ka nyogoni fo ito ke djengono ni ala sonte donc mama o kama ansigile mba singa ika mama o deli anyi ka papa o deli anyi au korona o dogo u bella jerele nga yafa au ko plenty bo chokoroba na de unga sigi uga taka so
c'est-à-dire musokoroba koro musokoroba kanana bana o deli de kun bɛ wulada in na ka tila ka mama la fasa duman tugu la mama la fasa in yɛrɛ jara cogo min na i na ala kali ko fasadala in ye fasa in da c'est-à-dire k'a bɛn ne ka bɔ ka nin vidéo in de kɛ k'o tugu o vidéo in kɔrɔ parce que lala fɛn fɛn mana nin kɔni kuma ninnu mɛn a bɛ maa dusu da kirite mama la ni manje Johnny Yesu mama sa kirite mala ni manje ienda farawali kirite mama la ni manje Johnny Yesu mama sa kirite mala ni manje Johnny Yesu mama sa kirite mama nani manje nani nyeneje